हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया ज्ञान। आज आम जाना क्षेत्रफल किंबा एरिया रे पृथ्वीर सबुठारु प्रथम 10टी बड़ देश विषय। नंबर 10 अल्जेरिया। अल्जेरिया देश आफ्रिका महादेश मध्य आसी थाए। आफ्रिका महादेशर उत्तर दिगरे पड़ुवा यही देश दुनियार 10 नंबर बड़ देश अटे एवं आफ्रिका महादेशर सबुठारु बड़ देश अटे। यही देशर मोट क्षेत्रफल बा टोटाल एरिया 23,81,741 वर्ग किलोमीटर अटे। यही देशर बहुत गुड़े एरिया बा 80% भूभाग विश्वर सबुठारु बड़ मरुभूमि साहारा मरुभूमि मध्य आसता है। यही देशर राजधानी अल्जियर्स अटे। यही देशर टोटाल जनसंख्या 4,47,00,000 अटे। यही देश पॉपुलेशन रे पृथ्वीर 32 नंबर देश मध्य आसता है। नंबर 9 कजाकिस्तान। यही कजाकिस्तान देश एशिया महादेश रे आसी थाए। एशिया महादेशर मध्य भागे कि सेंट्रल एशिया रे पड़ुवा यही देश पृथ्वीर 9तम बड़ देश अटे। यही देश विश्वर सबुठारु बड़ लैंडलॉक कंट्री अटे जार कौन समुद्र सीमा नहीं। यही देशर मोट क्षेत्रफल 27,24,900 वर्ग किलोमीटर अटे। यही देशर राजधानी अस्ताना अटे। यही देशर टोटाल जनसंख्या 1,93,98,331 अटे। यही देश जनसंख्या रे पृथ्वीर 64 नंबर देश आसी। नंबर 8 अर्जेंटीना। यही अर्जेंटीना देश दक्षिण अमेरिका महादेश आसी थाए। यही देश पृथ्वीर 8तम बड़ देश अटे। यही देशर मोट क्षेत्रफल 27,80,400 वर्ग किलोमीटर अटे। यही देशर राजधानी ब्यूनस आयर्स अटे। यही देशर मोट जनसंख्या 4,66,21,847 अटे। यही देश जनसंख्या पृथ्वीर 33 नंबर देश आसी थाए। नंबर 7 भारत बा इंडिया। आम देश भारत एशिया महादेश आसी थाए। एशिया महादेशर दक्षिण भाग कि साउथ एशिया रे पड़ुवा आम देश भारत बा इंडिया पृथ्वीर 7तम बड़ देश अटे। आम ये देश भारत सीमा 8टी देशर सीमा सहित लगी आसुछि। आम ये देशर मोट क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अटे। भारतर राजधानी न्यू दिल्ली अटे। आम ये देशर मोट जनसंख्या 139,23,29,000 अटे। आम ये देश जनसंख्या रे पृथ्वी रे द्वितीयतम देश अटे। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। यही देश टोटाल एरिया रे आम भारतर 2 गुणा अटे एवं यह पृथ्वीर सबुठु छोट महादेश भी अटे। यही देशर मोट क्षेत्रफल 76,92,024 वर्ग किलोमीटर अटे। यही देशर राजधानी कैनबेरा अटे। यही देशर मोट जनसंख्या 2,67,05,200 अटे। नंबर 5 ब्राजिल। ब्राजिल देश साउथ अमेरिका महादेश रे आसी थाए। यही देश साउथ अमेरिका महादेशर सबुठारु बड़ देश अटे। यही देशर अधिकांश भूभाग विश्वर बड़ जंगल आमाजन रेन फॉरेस्ट जंगल रे आसी। यही देशर मोट क्षेत्रफल 85,15,767 वर्ग किलोमीटर अटे। यही देशर राजधानी ब्राजिलिया अटे। यही देशर मोट जनसंख्या 20,30,62,512 अटे एवं यही देश जनसंख्या रे पृथ्वीर 7 नंबर देश रे आसी। नंबर 4 चीन बा चाइना। चीन देश एशिया महादेश रे आसी थाए। यही देशर सीमा बा बाउंड्री 14टी देशर सीमा सहित लगी अछि। यही देश आम देश भारतर पड़ोसी देश अटे। यही देशर मोट क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल पृथ्वीर 4तम बड़ देश अटे। यही देशर
राजधानी बेजिंग अटे। ଏହି ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 141,17,50,000 ଅଟେ, ଯାହାକି ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପୃଥିବୀରେ 1 ନମ୍ବର ଦେଶରେ ଆସେ। ନମ୍ବର 3 USA ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଏହି ଦେଶ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଏରିଆରେ ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟତମ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଟେ। ଏହି ଦେଶର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 98,33,520 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଏହି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ୱାସିଂଟନ ଅଟେ। ଏହି ଦେଶ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଅଟେ। ଏହି ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 ଦେଶ ଅଟେ। ଏହି ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 33,53,05,000 ଅଟେ। ଏହି ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପୃଥିବୀରେ 3 ନମ୍ବର ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 2 କାନାଡ଼ା। କାନାଡ଼ା ଦେଶ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏରିଆରେ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଟେ ଓ ନର୍ଥ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଟେ। ଏହି ଦେଶର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 99,84,670 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଏହି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଓଟାୱା ଅଟେ। ଏହି ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 4,27,06,000 ଅଟେ। ଏହି ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପୃଥିବୀରେ 37 ନମ୍ବର ଦେଶରେ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 1 ରୁଷ ବା ରୁଷିଆ। ଏହି ଦେଶ ରୁଷିଆ 2ଟି ମହାଦେଶରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦେଶର ସୀମା ବା ବାଉଣ୍ଡରୀ 14ଟି ଦେଶର ସୀମା ସହିତ ଲାଗିଅଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଳମାର୍ଗ ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ୍ ରେଳମାର୍ଗ ରୁଷିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1,70,80,246 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଏହି ଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏରିଆରେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଟେ ବା ପ୍ରଥମତମ ଦେଶ ଅଟେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପରେ ଏହି ଦେଶ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଅଟେ। ଏହି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋ ଅଟେ। ଏହି ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 14,64,24,729 ଅଟେ। ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ 9 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥାଏ।